আমার সাউন্ড চেক করেছিল। শেয়ার করে দাও। কে কে জয়েন হচ্ছেন প্লিজ কমেंट। कौन कौन ज्वाइन हो रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? अच्छा नमस्कार, আমি সোনালী এজ অনুভবের লাইভ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। नमस्कार, मैं सोनाली अनुभव के लाइव में सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग ज्वाइन हो जाइए। फिर मैं आज का कलेक्शन दिखाऊंगी। आज का कलेक्शन जो है तसर के ऊपर, गाछी बाय गाछी तसर के ऊपर जरी बॉर्डर पे पेंटिंग है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा पेंटिंग है, हाथ से पेंटिंग की गई है। पूरा ये पेंटिंग है गाछी तसर, जो प्रीमियम क्वालिटी गाछी तसर हमारे यहाँ तैयार होती है उसके ऊपर ये है। और ये सिल्क मार्क सर्टिफाइड है क्योंकि ये प्योर तसर सिल्क है। हमारा बुकिंग नंबर है 9635350222। आई रिपीट बुकिंग नंबर 9635350222। बुकिंग प्रोसीजर सिंपल सा है। जो भी साड़ी आपको पसंद आती है इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के आप पेमेंट मेथड लिख दीजिए। पेमेंट मेथड सारे एप्लीकेबल है, जैसे कि आप प्रीपेड कर सकते हैं, प्रीपेड पे जीपे, फोन पे, बैंक ट्रांसफर है। आप सीओडी कर सकते हैं। सीओडी और शिपिंग हमारा ऑल इंडिया फ्री है। इंडिया के बाहर भी शिपिंग होती है, उसके लिए शिपिंग चार्जेबल है। आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट के लिए बुकिंग अमाउंट 40% है। 40% देकर बुकिंग कीजिए। कंफर्टेबली पेमेंट करेंगे। बिलो 10,000 1 मंथ का टाइम रहता है, अबव 10,000 2 मंथ का टाइम रहता है। कंफर्टेबली पेमेंट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने पर सारी शिपिंग हो जाएगी। आज जो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी विंटर का सीजन है तो मैंने जैसे बोला था कि आज पूरा मैं दिखाऊंगी गाछी बाय गाछी तसर के ऊपर हैंड पेंटिंग। तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट थोड़ा सा बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? मैं दिखाना शुरू कर दूं? प्लीज कमेंट। ऑडियो वीडियो क्लियर? हाय दीदी, काजल मैम हेलो। प्लीज कमेंट ऑडियो वीडियो क्लियर है? यहाँ पे क्लियर आ रही है। और प्लीज शेयर डन। मैं दिखाना शुरू कर दूं? देखो तो ऑडियो वीडियो क्लियर আসছে। मैं दिखाना शुरू करती हूँ। यहाँ पे ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए पूरा देखिए। हैंड पेंटिंग है। ভালো আছি কাজল ম্যাম, ভালো আছি। देखो এটা একটা থাকছে ऑलिव टोन ऊपर। ये ऑलिव टोन के ऊपर है। ये जो आप देख रहे हैं ब्रश से पेंटिंग की गई है। इसका बॉर्डर कॉन्ट्रास्ट पे, ये फिरोजा कलर का बॉर्डर है, ब्लू टूथ ब्लू कलर का। उसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं जरी का बॉर्डर है। ये फाइन जरी वर्क है, टेस्टेड जरी एज इट इज रहेगी। और क्योंकि ये सारे तसर के है तो सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। प्योर तसर सिल्क, गाछी बाय गाछी तसर। हेलो बोन। দেখুন এইভাবে থাকছে লুকসটা। ये জারি इसकी पल्लू। এটা থাকছে পুরো আঁচলটা। এটা খুব এলিগেন্ট লুক দেয়। এমনকি এগুলো আপনারা যে কোনো বিয়ে বাড়িতে বা ওকেশনেও পরতে পারেন। খুবই কমফোর্টেবল, লাইট ওয়েট আর খুব সুন্দর। এটা লুকটা একটা এলিগেন্ট আসে। এইভাবে থাকছে আঁচলটা। এটা থাকছে কন্ট্রাস্টের বিপি। এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। এটা গাছি বাই গাছি তসর। প্রাইস থাকছে 5350। सारे पेमेंट मेथड एप्लीकेबल है। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা এটা একটা দেখুন, প্রত্যেকটা পেন্টিং কিন্তু ডিফারেন্ট থাকবে। কিছু কিছু পেন্টিং সেম আছে কিন্তু কালার কম্বিনেশন আলাদা আছে। দেখুন এটা একটা থাকছে পুরো। এগুলো যে গাছি বাই গাছি তসরের থান যেগুলো বিষ্ণুপুরে তৈরি হয় তার উপর পুরো ডাই করে করা হয়েছে। তার উপর পেন্টিংটা থাকছে। আর বর্ডারটা থাকছে পুরোটাই জরি বর্ডারে। এইভাবে কিছু ম্যাট জরিতে আছে, কিছু গ্লসি জরিতে আছে, কিন্তু প্রত্যেকটা জরি টেস্টের জরি। প্লিজ কমেন্ট করুন। কমেন্ট করলে আমিও দেখাতে ভালো করে পারবো আর আপনারাও বলুন কি দেখতে চাইছেন। প্লিজ কমেন্ট। এটা থাকছে আঁচল, ये जा रही है पल्लू।
ये जाएगी इसकी बीपी जो है, ये थोड़ा सा यूनिक कलर तसर जो है थोड़ा सा रफ और मैट फिनिश होती है। तो इस पे जो आप देख रहे ग्लॉसीनेस नहीं आएगी क्योंकि ये तसर है, तो ये मैट होगी और थोड़ा सा रफ होगी। लेकिन इसका लुक जो पहनते हैं सभी को पता है, तसर एक एलिगेंट लुक देती है। ये इसकी बीपी जा रही है, इस तरह से इसकी पूरी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस भी 5350 है। ये गांची बाय गांची तसर है, इस पे बिल्कुल भी स्टार्च नहीं है, एकदम लाइट वेट, इजी टू कैरी एंड कंफर्टेबल है। प्लीज कमेंट एंड थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ये जा रही है स्टील कलर पे, এটা স্টিল কালারে যাচ্ছে, বর্ডারটা থাকছে স্টিল কালারেরই ডার্কে স্টিল কালারেরই ডার্কের মধ্যে থাকছে ম্যাট ফিনিশের বর্ডারটা থাকছে। এটা থাকছে আঁচল, ये जा रही है पूरी पल्लू। देखिए এটা গ্রাম বাংলাকে তুলে ধরা হয়েছে। দেখুন বাচ্চা ছেলে একজন মায়ের হাত ধরে কিভাবে গ্রাম বাংলার ছবিটাকে তুলে ধরা হয়েছে। দেখুন ট্রেন যাচ্ছে, সেটা গ্রাম্য পরিবেশে সেটা দেখা হচ্ছে। অবশ্যই পেয়ে যাবে, পাঠিয়ে দিয়েছি, শিপিং হয়ে গেছে। কাল সরি স্যাটারডে সানডে ছিল, শিপিং হয়নি, কাল মানডে শিপিং হবে। এইভাবে থাকছে, पार्सल हो गए। এইভাবে থাকছে लुक्सটা, इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जा रही है। ये जाएगी इसकी पल्लू, ये जा रही है इसकी बीपी, ये स्टील कलर के ऊपर इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस भी 5350 है। जिसको जो साड़ी पसंद आती है स्क्रीनशॉट लेके 9635350222 पे आप व्हाट्सएप कीजिए और आप पेमेंट मेथड लिख दीजिएगा। ये देखिए ये कलर, हर एक का कलर कॉम्बिनेशन अलग है और डाई करके बनाई गई है। पहले तसर के सॉलिड कलर के थान को बुन लिया जाता है, उसके बाद इसके ऊपर डाई करके उसके बाद पेंटिंग की जाती है। तो इसकी जो ये क्वालिटी जो है एकदम फाइन क्वालिटी है। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जा रही है। देखिए ये जाएगी इसकी पल्लू। हेलो सुनील सर, पम्पी मैम खूब सुंदर, थैंक यू पम्पी मैम। ये जा रही है इसकी पल्लू। এটা দেখুন কতটা সুন্দর পিকক করা হয়েছে, এটাতে ময়ূরটা কতটা সুন্দরভাবে পেন্টিং। এটা কিন্তু ভুল করবে না, প্রত্যেকটা কিন্তু পেন্টিং, এগুলো হাতে করে আঁকা হয়েছে। এটা থাকছে এর পুরো বিপি, এইভাবে অলিভের ওপর এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 5350। এই একটা ক্যাটাগরি আজকে দেখাবো যার প্রচুর পেন্টিং আছে। আর এগুলো तसर যদি পিওর হয় সামারেও ইজিলি ক্যারি করতে পারবেন, কারণ তসর যে পিওর হয় খুব কমফোর্টেবল হয়। দেখুন এটা একটা থাকছে, আর এই লুকটা একদম এলিগেন্ট আছে। যে কোনো আপনারা অফিসে কলেজে যে কোনো ফাংশনে পড়ুন, खूब एक यूनिक लुक आसे। এটা থাকছে রাচল, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, ये जाएगी इसकी बीपी, इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है। এটার আমি জিনিসটা একবার দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখুন এটা কিন্তু হর্স করা আছে এইভাবে আঁচলের আগে, ঠিক যেটাকে আমরা বলি ডাবল আঁচল, মানে এই যে ফ্রন্টে পড়বে, এটা থাকছে কাঁধের জায়গাতে। খুবই সুন্দরভাবে একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন হর্সটাকে কিন্তু আঁকা হয়েছে। এটা থাকছে এইভাবে, এটা একটা সুইট রেড কালারের মধ্যে, একদম সুইট রেড কালারে এইভাবে আঁকাটা হয়েছে। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা পুরো স্টিল কালারের উপর কন্ট্রাস্টে থাকছে বর্ডারটা। এটার প্রাইসও থাকছে 5350। এটা থাকছে बीपी। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। आप लोग नेक्स्ट दिन क्या देखना चाहते हैं, आज क्या कलर देखना चाहते हैं, कलेक्शन कैसी लग रही है, प्लीज कमेंट। ये एक जा रही है, इसका थोड़ा सा देखिए अलग है। इसका जो आप देख रहे हैं पेंटिंग एकदम हटके है। ये जाएगी इसकी पल्लू, এটা থাকছে পুরো আঁচলটা, এটা থাকছে बीपी। प्लीज शेयर डन, प्लीज काजल मैम प्लीज शेयर डन, थैंक यू। এটা থাকছে লুকসটা, प्लीज शेयर डन। आप लोग लाइव में नहीं रहिएगा तो कैसे मजा आएगा, तो प्लीज शेयर डन। सब लोग ज्वाइन हो जाइए। लेना नहीं लेना अपने ऊपर है, आप लोग कंफर्टेबल हो तभी परचेस कीजिए। ओपन प्लेटफॉर्म है, आप देख के परचेस कीजिए, लेकिन लाइव का एंजॉय तो लीजिए, मजा तो लीजिए लाइव का। सर ये जो कम्युनिकेशन है, हम लोग जो एक बॉन्डिंग है हमारा, ये तो ठीक रहना चाहिए। इस तरह से देखिए पूरी इसकी लुक्स जा रही है। इसका कलर जो है लाइट स्काई जैसा स्टील कलर है। इधर कलरটা खूब यूनिक, इसका कलर बहुत ही यूनिक सा है। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जा रही है। इसकी प्राइस भी 5350 है। प्राइस ऑफ साड़ी यू वेयरिंग, मैं जो पहनी हुई हूँ इसका एक कलर और है, थोड़ा सा हटके मैं दिखाऊंगी। इसकी प्राइस भी 5350 है। ये जो आप देख रहे हैं, এটা যে পটচিত্র বলা হয় তার উপর থাকছে। ये जो राजस्थान का जो কি বল পটচিত্র না সরি पिचाई पेंटिंग, ये जो राजस्थान का पिचाई पेंटिंग है फेमस, उसके ऊपर ये पेंटिंग की गई है।
ये जाएगी पूरी इसकी पल्लू। ये इसकी लुक्स इस तरह से जा रही है। इसका जो बीपी आप देख रही है इस तरह से रेडिश पिंक के ऊपर है। और इसका एक और पीस है, मैं दिखाऊंगी। एक पीस तो देख लें, सेम कलर के ऊपर है लेकिन पेंटिंग अलग है थोड़ा सा। ये आप देखिए फ्लावर पेंटिंग के ऊपर है। ये जाएगी पूरी इसकी पल्लू। जिसको फिगर नहीं चाहिए वो फ्लावर के ऊपर ले सकते हैं, सभी टाइप का है। इस तरह से इसकी पूरी पल्लू जाएगी। ये जाएगी इसकी बीपी। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जा रही है। इसकी प्राइस भी 5350। एकदम लाइट वेट, इजी टू कैरी एंड कंफर्टेबल है क्योंकि प्योर तसर सिल्क है। ये मैं दिखा रही हूँ, जो मैं पहनी हूँ उसी का कलर, सेम कलर, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन है अलग है। आप देख सकते हैं इस पे जो लोटस है ये थोड़ा सा अलग है, इस पे जो लोटस है ये थोड़ा सा अलग है। तो इसको आप जो पसंद आए आप उसको ले सकते हैं। ये जा रही है इस तरह से इसकी पूरी लुक्स मैं दिखा रही हूँ। हर एक का पेंटिंग हाथ से की गई है और हर एक का पेंटिंग अलग है। ये जाएगी इसकी पल्लू। ये जाएगी इसकी बीपी। ये येलो के ऊपर बीपी है और इसका बीपी जो है ये रेड के ऊपर है, रेड पिंकिश रेड के ऊपर। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जा रही है। इसकी प्राइस 5350। प्लीज बताइए क्या कलर देखना चाहते हैं। देखिए इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जा रही है। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज। और आप लोग नेक्स्ट दिन क्या देखना चाहते हैं। अभी तो आप लोग ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं बजट फ्रेंडली जो है वो आप लोग बोल रहे हैं, आप लोगों की इंक्वायरी आ रही है। तो आप लोग क्या देखना चाहते हैं बजट फ्रेंडली में, आप लोग बोलिए। या फिर अभी वेडिंग का सीजन है, क्या देखना चाहते हैं आप लोग बोलिए। देखिए ये जाएगी इसकी पूरी पल्लू। और आपको कोई भी साड़ी चाहिए हमारे यहाँ, कॉटन से लेके फैंसी से लेके हमारे यहाँ हर टाइप की साड़ियाँ मिलती है। अलग अलग काउंटर है। तो आप लोग जो भी साड़ी चाहिए आप लोग 963535 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। इसका जो क्या बताओ, इसका जो पेंटिंग है थोड़ा सा यूनिक है, मैं दिखाऊंगी। एकदम अलग है, हटके है। देखिए इस तरह से এটা মন্দির নগরীর যে পেইন্টিংটা সেই ধরনের করা হয়েছে। বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, এইভাবে পুরো পেইন্টিংটাকে তুলে ধরা হয়েছে। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটা থাকছে আঁচল। देखिए इस तरह से पूरी इसकी पल्लू की पेंटिंग जाएगी। ये जाएगी इसकी बीपी। इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस भी 5350। हर एक का सेम प्राइस है। और आप लोग बुकिंग कीजिए 963535 पे। और ये जो है सारे पेमेंट मेथड एप्लीकेबल है। और क्योंकि ये प्योर टसर सिल्क है तो सिल्क मार्क रहेगी। ये एक मैं दिखा रही हूँ, ये थोड़ा सा यूनिक है, पिंक के साथ कॉर्नर टू कॉर्नर है। এটা খুবই সুন্দর লাগছে। পিঙ্কের সাথে একটা চারকোল ব্ল্যাকের সাথে কর্নার টু কর্নার পেন্টিং থাকছে। এটা থাকছে আঁচলটা, আঁচল থেকে পেন্টিংটা লোয়ারের পুরো কর্নার টু কর্নার আছে। এটা থাকছে কন্ট্রাস্টের बीपी। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইস 5350। ये पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर है। এইভাবে থাকছে লুকসটা। ये जो कलर है ये ऑनियन टाइप का पिंक है। और क्योंकि तसर है तो तसर थोड़ा सा मैट एंड रफ होगी। আর এতে একটু মোটা সুতো, পাতলা সুতো, এটা যেহেতু হ্যান্ডলুম একটু ইনপারফেকশন, মানে যেরকম মোটা সুতো বা সুতোর গাঁট কোথাও এগুলো থাকবে। এগুলোই পাওয়ারলুম থেকে হ্যান্ডলুমকে আলাদা করে। এটা থাকছে দেখুন একটা ऑलिवेर एक शेडर मध्य, ऑलिव कलर के शेड के ऊपर ये जा रही है। इसका जो कलर आप देख रहे हैं ये जाएगी इसकी पूरी पल्लू। এটা থাকছে আঁচলটা দেখুন গ্রাম বাংলাকে তুলে ধরা হয়েছে। এটা থাকছে এর পুরো। আমাদের তো মানে বাংলার যেসব গ্রাম সেগুলো তো হারিয়েই প্রায় বসেছে, এগুলো গ্রাম বাংলাকে আবার তুলে ধরা হয়েছে। এটা থাকছে এর পুরো এইভাবে বিপি। আপনারা সাপোর্ট করুন। এগুলো আমাদের এখানে যে ছোট ছোট গ্রামে এগুলো তৈরি হয়। तो प्लीज এগুলো যতটা আপনারা হ্যান্ডলুমকে প্রিফার করবেন ওনাদেরকে সাপোর্ट করা হবে। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जा रही है, जाएगी 5350 प्योर गाछी बाय गाछी तसर। दीदी पेन কলমকারি পাবো? পেন কলমকারি মানে পেনে করে যে কলমকারি গুলো হয়, কটনের উপর কলমকারি আছে। আপনি কোনটা বলছেন বুঝতে পারছি না। এগুলো তসরের পেন্টিং দেখাচ্ছি। কলমকারি আমার কাছে কটনের ওপর আছে, একটা ডায়ের ওপর আছে আর একটা হ্যান্ড কলমকারি আছে।
আপনি প্লিজ হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমি দেখে জানাবো আপনি কি ধরনের বলছেন। যদি কোনো ফটো থাকে প্লিজ পাঠাবেন, তাহলে বুঝতে পারবো কোনটা। আসলে শাড়ি তো প্রচুর ভ্যারাইটি হয়, আমাদেরও একটু গুলিয়ে ফেলি, আপনারা পাঠালে আমাদের সুবিধা হয়। এটা থাকছে आंचल, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, ये जाएगी इसकी बीपी इस तरह से, पूरी इसकी लुक्स जा रही है। ये भी स्वीट पिंक मतलब स्ट्रॉबेरी पिंक के ऊपर ये कलर जा रही है, इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस भी 5350 है। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, प्लीज शेयर डन। এটা একটা কালার দেখুন, এটা একটা কালার খুব ইউনিক। আর এটাতে কি থিম কৃষ্ণ করা আছে, এটাতে জগন্নাথ মন্দিরের যে সেটা তুলে ধরা হয়েছে। এটা থাকছে পুরো आंचल, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह। कितना खूबसूरत इसका पल्लू है, देखिए पूरी पल्लू इस तरह से जाएगी। ये जाएगी इसकी बीपी इस तरह से, बीपी पे पूरा काम किया हुआ है। इस तरह से इसकी पूरी लुक्स जा रही है। এটা বৃন্দাবনের যে প্রেম মন্দির সেই ধরনের তুলে ধরা হয়েছে, এটাকে করা হয়েছে। আমি দেখাচ্ছি, দেখানোর চেষ্টা করছি, ক্যামেরায় কতটা আসবে জানি না। এগুলো শাড়িগুলো এতটাই সুন্দর যেগুলো ক্যামেরায় তুলে ধরা খুব মুশকিল, হাতে পেলে আপনারা বুঝতে পারবেন। যদি হাতে নিয়ে দেখে নিতে চান আপনারা আমাদের স্টোর ভিজিট করুন, বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর ছিন্নমস্তা মন্দিরের লোকেশন দেবেন, এখানে অনুভব, শুধু অনুভব। আপনারা আমাদের কল করে আসুন, আমরা আপনাদের গাইড করে দেবো। এটা থাকছে এর পুরো এইভাবে লোয়ারের কাজটা এইভাবে থাকছে, পুরো এর লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 5350। তসরের উপর কলমকারি ম্যাম দেখতে হবে, কলমকারি আছে, তসরের উপর কি আছে আমি দেখে জানাবো। তসরের উপর কলমকারি আছে। এটা থাকছে এইভাবে থাকছে লুকসটা। এটা একটা ইয়েলো অলিভ, ইয়েলো লেমন ইয়েলো কালার বললে সব থেকে ভালো হয়। তার মধ্যে একটা অলিভের হিন্ট আছে, অলিভের টোন আছে, এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটা থাকছে आंचल, একটু চটপট দেবে পূজা। এটা থাকছে आंचल, ये जा रही है इसकी बीपी इस तरह से, पूरी इसकी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस 5350 है। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। ये जो आप देख रहे हैं सारे गाछी बाय गाछी तसर है। ये वायलेट कलर के ऊपर दिखा रही हूँ फ्लावर मोटिव पे। ফ্লাওয়ারের যে পেন্টিং, যারা কোনো ফিগার চান না তারা এই ফ্লাওয়ারের পেন্টিং গুলো দেখুন। এটা থাকছে ল্যাভেন্ডার কালার, ল্যাভেন্ডার কালারের ওপর থাকছে ল্যাভেন্ডার টাইপের ফুল। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটার যে বর্ডারটা আছে ম্যাট আছে, এইভাবে থাকছে আঁচলটা। এটা থাকছে বিপি কন্ট্রাস্টে, এইভাবে যাবে লুকসটা। এটার প্রাইস 5350। কালারটা খুব ইউনিক। এটা একটা থাকছে, কিছু সিমিলার কালার দেখাচ্ছি কিন্তু প্রত্যেকটা হাতে করে ডাই হয়েছে, প্রত্যেকটা কালার কিন্তু আলাদা। প্লিজ স্ক্রিনশট নিয়ে পাশাপাশি দেখে নেবেন। এটা একটা থাকছে দেখুন, এর কালারটা খুব ইউনিক কালার। আপনারাই বলুন এটা কি কালার বলা যাবে। এটা না তো মানে কি বলবো, কালারটা নিয়ন কালারও না, প্যারট গ্রিন কালারও না, মাস্টারও না, খুব ইউনিক কালারটা। কালার কিন্তু আসছে। এটা থাকছে आंचल, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, এইভাবে থাকছে পুরো আঁচলটা। এটা থাকছে পুরো বিপি এইভাবে। আর ফটো আপলোড হয়ে যাবে আমাদের রাতের মধ্যে, ফটো আপলোড হয়ে যাবে, আপনারা দেখে বুকিং করতে পারবেন। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটা কলকাতাকে তুলে ধরা হয়েছে, দেখুন এইভাবে থাকছে। তো এতক্ষণে বোঝা গেছে এটা কলকাতাকে তুলে ধরা হয়েছে। স্ট্রিট লাইট, কলকাতার যেসব আমাদের মানে ঘর বাড়ি সেই ধরনের পুরো এটাকে তুলে ধরা হয়েছে। এটা থাকছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 5350। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট। আচ্ছা নেক্সট দিন কি দেখাবো আপনারা বলুন, কি দেখবেন আপনারা বলুন, কি দেখবেন নেক্সট দিন কি দেখাবো। কলমকারি দেখতে চাইছেন বলুন, কলমকারি দেখাবো কটনের উপর। এখন কি উইন্টারে কটন আপনারা দেখতে চাইছেন না ভেঙ্কটগিরি দেখাবো, না কি ধরনের চাইছেন আপনারা প্লিজ কমেন্ট করুন। এটা থাকছে आंचल, ये जा रही है। এটা একটা দেখালাম, এটা অন্য কালারে দেখাচ্ছি যেভাবে গ্রাম বাংলাকে তুলে ধরা হয়েছে। এটা থাকছে आंचल, এটা থাকছে বিপি, এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 5350। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট প্লিজ। আচ্ছা বলুন কি দেখবেন এর পরের দিন, প্রচুর ভ্যারাইটি আছে, কি দেখতে চাইছেন। এটা একটা থাকছে অলিভ, ডার্ক অলিভ, একদম ডার্ক অলিভের ওপর আমি যেটা পরে আছি সেটারই কালার অপশন। এইভাবে থাকছে आंचलটা। ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, ये जाएगी इसकी बीपी। এই কালারেরই এরও বিপিটা থাকছে। এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है इसकी। इसकी प्राइस है 5350।
प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और सारी पेमेंट मेथड एप्लीकेबल, आप जिस भी पेमेंट मेथड पे लेना चाहते हैं आप लिख दीजिए। ये जा रही है इस तरह से, इसकी पूरी जो लुक्स आप देख लीजिए पहले, इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। ये जाएगी इसकी पल्लू, এটা থাকছে আঁচলটা এইভাবে, এটা থাকছে বিপি, এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। এটা ওই যে কলকাতা বললাম সেই কলকাতা থিমের উপর এটা থাকছে, এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইসও 5350। কি দেখবেন পরের দিন, কি দেখতে চাইছেন বলুন, কি দেখতে চাইছেন? এটা একটা থাকছে, আচ্ছা কোনোটা রিপিট হলে সেটা ইয়ে করে দিও, হ্যাঁ যদি সিমিলার টাইপের থাকে সেটা বাদ দিয়ে দিও। এটা থাকছে এইভাবে লুকসটা। এগুলো কত প্লাই সিল্ক, এগুলো গাছি বাই গাছি প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এগুলো যেগুলো মালবারি সিল্ক হয় সেগুলো 3 প্লাই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এগুলো গাছি বাই গাছি যে তসর হয়, যেটা বিষ্ণুপুরের তসর যেটা ফেমাস, সেটার প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ওপর এগুলো পেন্টিং দেখাচ্ছি। সুতপা ম্যাম এটা পেন্টিং দেখাচ্ছি, আপনারা হাতে নিয়ে যদি দেখতে চান অবশ্যই আমাদের স্টোর ভিজিট করুন, বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর ছিন্নমস্তা মন্দির অনুভব। এইভাবে থাকছে পুরো এই লুকসটা। এটা থাকছে আঁচল, এটা থাকছে বিপি ল্যাভেন্ডার কালারের উপর, এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটার কোনো প্লাই বলতে পারবো না, কারণ এটা গাছি বাই গাছি যে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। সিঙ্গেল ফোল্ডে আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, একদম যে ফাইন কোয়ালিটি আমি পরে আছি, সিঙ্গেল ফোল্ডে বুঝতে পারবেন। এটাও সিঙ্গেল ফোল্ডে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখুন এইভাবে থাকবে লুকসটা। এইভাবে থাকছে পুরো, এটা একদম ফাইন যে তসর, যে গাছি বাই গাছি তসর, সেই তসর থাকছে। এইভাবে থাকছে লুকসটা। এগুলো কিন্তু বিষ্ণুপুরের থান, এগুলো কিন্তু আমাদের ওন প্রোডাকশন। এটা থাকছে একটা, এটার কালারটা স্টিল কালারের সাথে থাকছে রেড বর্ডার, স্টিল কালারের সাথে রেড বর্ডার থাকছে। এইভাবে থাকছে পুরো এর আঁচলটা। এটা একটা মন্দির নগরী তুলে ধরা হয়েছে, এটা থাকছে আঁচল। এটা থাকছে বিপি, এইভাবে যাচ্ছে পুরো এই লুকসটা। এটার প্রাইসও 5350। যার যেটা পছন্দ স্ক্রিনশট শেয়ার করুন 963535 আর পেমেন্ট মেথড প্রত্যেকটা হয়ে যাবে, যেটাতে আপনি কমফোর্টেবল প্লিজ লিখে দেবেন। এটা থাকছে একটা, দেখুন এটা লর্ড গণেশা করা হয়েছে, দেখুন এটা থাকছে, এটা থাকছে আঁচলিয়ে জারিয়ে পুরি স্কি পাল্লু, লর্ড গণেশা করা হয়েছে এইভাবে। এইভাবে থাকছে পুরো এর আঁচলটা। এটা থাকছে বিপি, এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। আর একটা জিনিস দেখাবো, কিছু কিছু যেগুলোতে যেভাবে করলে ভালো হয়, আমাদের শিল্পীরা খুব দক্ষ সেইভাবে করেন। যেমন এটার বিপিতে দেখুন, এটার ব্যাক পোর্শনে দেওয়ার জন্য এটা করা হয়েছে। ঠিক আমি যেটা পরে আছি এটার ব্যাক পোর্শনে দেওয়ার জন্য এইভাবে পটচিত্র যে লোটাসটা এটা করা আছে, এইভাবে ব্যাক পোর্শনে এটা করা আছে। এটার প্রাইসও 5350। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। চেক্সে গাদোয়াল, ওকে সুতপা ম্যাম, চেক্সে গাদোয়াল সিল্কের ওপর আছে, একটু ইয়ে হবে মানে কস্টলি হবে। এটা তো আমি পরে আছি না, এটা কালার আলাদা, এটা টোপ কালার, আমি স্টিল কালারে পরে আছি। এটা টোপ কালারের মধ্যে আছে যেটা আমি পরে আছি, অলিভ একটা দেখিয়েছি, একটা আমি পরে আছি স্টিল কালারে। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটা থাকছে আঁচল, এটার প্রাইস 5350। এইভাবে যাবে পুরো আঁচলটা। এগুলো যে রাজস্থানের যে একদম ফেমাস পেন্টিং, যেগুলোকে খুবই শুভ মনে করা হয়, পিচাই পেন্টিং, তার উপর সেই আদলে কিছুগুলো শাড়ি করা হয়েছে। পেন্টিংগুলো এগুলো কিন্তু হাতে করে পেন্ট করা। এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 5350, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। আচ্ছা আর কি শাড়ি বলুন, আর কি শাড়ি দেখতে চাইছেন? সিল্কের তো গাদোয়াল বললেন, চেক্সের মধ্যে তার সাথে আর কি দেখতে চাইছেন? বাজেট ফ্রেন্ডলি কি রাখবো যাতে সকলেই এটার বেনিফিট লাইভের পান, তার সাথে কি চাইছেন? सिल्क चेक्स गादवाल, तार साथे এটা থাকছে आंचल, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, ये जा रही है इसकी बीपी, इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। ये थोड़ा सा पैरोट ग्रीन कलर है, इसकी प्राइस भी 5350 है। আপনারা বলুন আর কি দেখতে চাইছেন? ওটা দেখানো ছেড়ে দাও, এই রোজ গোল্ড কালারটা আর স্কাই কালারটা দেখো। দেখুন এটা একটা থাকছে আঁচল, ये जा रही है पूरी पल्लू, এটা যে হর্সের যেটা রেড দেখালাম তারই কালার অপশন, কতটা দক্ষতার সাথে এটা করা হয়েছে দেখুন। এটা থাকছে আঁচল এইভাবে, এটা থাকছে বিপি, এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইস 5350। এগুলো একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির গাছি তসর, গাছি বাই গাছি
পিওর তসর সিল্ক, একদম সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড। আর এগুলো একদম লাইট ওয়েট, ইজি টু ক্যারি অ্যান্ড কমফোর্টেবল, একদম এগুলোতে স্টার্চ নেই। সিল্ক গাদোয়াল চেক্সে দেখতে চাই, কত দেখাবো নেক্সট দিন, চেষ্টা করছি। তার সাথে আর কি চাইছেন বলুন, আমি নোটিফিকেশন দিয়ে দেবো। প্লিজ আপনারা যারা অনুভবের লাইভ দেখতে চাইছেন পেজ ফলো করে রাখবেন, আমি নোটিফিকেশন দিয়ে দেবো। নেক্সট দিন দেখছি দেখানো, যদি মানে স্টক রেডি থাকে আমি দেখাবো। এটা থাকছে, কারণ গাদোয়াল তো আমাদের বাইরে থেকে আসে, তো সেই ক্ষেত্রে স্টকটা আমাকে দেখে নিতে হবে। চেক্স আছে আমি জানি। এটা একটা থাকছে, এটা খুব সুন্দর ব্রাউন গোল্ড কালার, মানে রোজ গোল্ড টাইপের কালারটা। এটা থাকছে আঁচল, এটা থাকছে বিপি, এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইস 5350। সিল্ক ইঞ্চি পার থান, ওকে ম্যাম, সিল্ক ইঞ্চি পার থান ফটো পোস্ট করেছি, আমি লাইভেও দেখাবো। তাহলে সিল্ক ইঞ্চি পার থান, ইঞ্চি পারগুলো রেখো। আর কি চাইছেন বলুন, তাহলে মিক্স ব্যাগ লাইভ করব যাতে আপনারা সকলেই নিতে পারেন। এটা একটা থাকছে স্কাই কালারের উপর, ওটাও দিয়ে দাও। হ্যাঁ, এটা তো এই টোপ কালার তো দিলে না, এটাও দিয়েছো। এই মাস্টার্ড কালারটা দাও, মাস্টার্ড কালার দেখানো হয়নি মনে হচ্ছে না। এরকম একটা মাস্টার্ডের রেডের মধ্যে দেখানো হয়েছে। দেখুন এটা একটা থাকছে, এটা থাকছে ফিরোজা, এটা টুথ ব্লু কালারের একটা ব্লু শেড, এটা থাকছে পুরো ব্লু শেডের মধ্যে ডাইটা থাকছে। এটা থাকছে আঁচল, এটা থাকছে বিপি। প্রত্যেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি যতগুলো স্টকে রেডি হয়ে এসছে, কারণ আপনাদের এগুলো হ্যান্ডলুম, এর ডিমান্ড অনেক বেশি থাকে কিন্তু এর তৈরি খুব কম হয়, যার জন্য সকলেই যাতে পান তার জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি। প্লিজ আপনারা ফটো দেখে ফটো পোস্ট করে দেবো রাত্রের মধ্যে, আর আপনারা লাইভ দেখে বুকিং করবেন, রেকর্ড দেখেও বুকিং করতে পারেন। देखो এইভাবে থাকছে এর পুরো লুকসটা। इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस भी 5350। ये इसकी पल्लू है, ये इसकी बीपी है। इस तरह से इसकी पूरी लुक्स जाएगी। प्रीमियम क्वालिटी गाछी तसर। এটা একটা থাকছে, এটা একটু মাস্টার্ড ঘেঁষা গোল্ডেন কালার, মাস্টার্ড ঘেঁষা গোল্ডেন কালারের সাথে স্টিল কালারের ডাই থাকছে। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটা থাকছে আঁচল, এটা থাকছে বিপি, এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইসও 5350। এটা আজকের লাইভের লাস্ট শাড়ি। আপনাদের যে শাড়ি পছন্দ আপনারা বুকিং করুন। প্রত্যেকটা বুকিং হোয়াটসঅ্যাপের থ্রু নেওয়া হয়। 9635350222 নাম্বারটা আমরা ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি, আর পিনও করে দেওয়া হয়েছে। আর প্রত্যেকটা পেমেন্ট মেথড অ্যাপ্লিকেবল আছে, আপনারা যেটাতে কমফোর্টেবল প্লিজ আপনারা লিখে দেবেন। আজকের লাইভটা এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ, গুড নাইট।